ভানু সিংয়ের পদাবলী কেবল একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি বাংলা সাহিত্যে সেই আশ্চর্য মুহূর্ত যেখানে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম এবং আধুনিক রবীন্দ্র দর্শন একে অপরের হাত ধরে অমরত্ব লাভ করেছে। সঙ্গীত আলেখ্য ভানু সিংহের পদাবলী বাংলা সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এই আলেখ্যটির মাধ্যমে আমরা তরুণ রবীন্দ্রনাথের সেই বাঙালি বিরোহিণী নারীকে খুঁজে পাই, যাকে তিনি ৩০০ বছর আগের ব্রজবুলির আবহে সাজিয়েছিলেন, তার গভীর প্রেম এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। কবি জয়দেবের রাধা ছিলেন ব্রজধামের এক পৌরাণিক চরিত্র, কিন্তু ভানু সিংয়ের রাধা হয়ে উঠলেন ঝড়ো ঝড়ো বৃষ্টির দিনে জানালার ধারে বসে থাকা এক বিরোহিণী বাঙালি বধূ। এভাবেই জয়দেব, গোবিন্দ দাস, তরুণ রবীন্দ্রনাথ মিলে মিশে তৈরি হলো এক অনন্য গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম। Bhanu Singher Padaboli is more than just poetry. It beautifully connects ancient Vaishnav love with Rabindranath Tagore's vision. Through music and dance, we experience a timeless story of love, longing, and devotion. गहन कुसुम कुञ्ज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजनिया आवो लो गहन कुसुम कुञ्ज
सजनी सजनी राधिका लो सनि 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 तप मगमा देख अब हो चाहिया धप धा धप मगरि गरे मृदुल गमन श्याम आवे निस सरे रे ग ग म म प मृदुल गान गाहिया सा नि सा आ पिनः झटिट कुसुमहार पिनः नील आंगिया सुंदरी सिंदूर देखे सीधी कर हरामिया सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया था कर तुम कर था कर था कर तुम कर था कर था कर तुम कर था था कर तुम कर था था कर तुम कर था कर तुम कर था कर तुम कर थाने थाने था कर तुम कर थाने थाने था कर तुम कर थाने थाने सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे चंचल मंजिल राह कुंज गगन छाओ रे सजनी बहुजान मदिर कनक दीप जालिया सुरभि कलह कुंज भवन खंड सलिल झालिया सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया सजनी 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 राधिका लो देख अब हो चाहिया ভালোবাসার জয়যাত্রায় সেই তো রাজপথ দুঃখের বর্ষায় ঝরে অশ্রু জল বন্ধুর রথ নামে রাধার অভিসারে সেই তো মাহেন্দ্র খান তবু ভালোবাসার নিকুঞ্জে দুঃখ হয়ে ওঠে আনন্দময় The journey of love shines like a royal path where even tears of sorrow become a part of devotion. In true love, even pain and longing transform into moments of joy and divine bliss. सुंदरी राधे आवे बनी सुंदरी राधे आवे बनी
अनुरागिनी अखिल सुहागिनी पंचमरागिनी मोहिनी रे नव अनुरागिनी अखिल सुहागिनी पंचमरागिनी मोहिनी रे रास विलासिनी हास विकासिनी गोविंद दास चित शोभिनी रे सुंदरी राधे आवे बनी सुंदरी राधे आवे बनी ब्रजरमणी गण मुकुटमणि ब्रजरमणि गण मुकुटमणि सुंदरी राधे आवे बनी सुंदरी राधे आवे बनी सुनल सुनल बालिका रात कुसुम मालिका सुनल सुनल बालिका रात कुसुम मालिका कुंज कुंज फेरनो सखी कुंज कुंज फेरनु सखी श्याम चंद्र नाही रे सुनल सुनल बालिका राध कुसुम मालिका दुलाई कुसुम मुंजरी भ्रमरा फिराई गुंजरी दुलाई कुसुम मुंजरी भ्रमरा फिराई गुंजरी अलस यमुना बहाई जाय ललित गीत गाही रे सुनल सुनल बालिका राध कुसुम मालिका सखी सनाथ यामिनी विरह विधुर कामिनी सखी सनाथ यामिनी विरह विधुर कामिनी कुसुमहार भैली भार हृदय द्वार गाही छे अधरा उठोई कापिया सखी करे कर आपिया अधरा उठोई कापिया सखी करे कर आपिया कुंज भवने पापिया काहे
বাদরা বারখানা নীরদ গর্জনা বিজুলি চমকানা ঘোর উপেক্ষেই কইছে আউত কুঞ্জে নীতি নীতি মাধব মোর कहरे सजनी ए दुर्योगे मुझे निरदय गाना दारुण बाशी काहे बजावब दारुण बाशी काहे बजावब सकरुण राधाना श्रावण गगने घोर घन घटा ঘন ঘন চাপালা চমকায় জব বহু বাজরপাত জব হয়ে তুহুকো বাত তব সমরই প্রিয়তমা জারতি লাগত ময়ে श्रावण गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे श्रावण गगने घोर घन घटा कुंज पथे सखी कैसे जावब अबला कामिनी रे श्रावण गगने घोर घन घटा Radha's pain of separation from Krishna is so deep that she feels death would bring more peace than living with this sorrow. She does not fear death. Instead, she accepts it with love, hoping that through death she may be reunited with Krishna. This deep longing for her beloved is the truest feeling of her heart. मरन रे तू हो मामा श्याम समा मेघ बरन तुझ
ভানু সিংহের পদাবলী খুঁজে পেয়েছে ভালোবাসার জয়যাত্রা নীল শাড়ি পরা ডাগর নয়ন এক বাঙালি নারীকে। কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের জয়যাত্রা কখনো শেষ হয় না। ভালোবাসা এবং শিল্প চিরন্তন, স্বর্গীয়, কখনো পূর্ণতা পায় মিলনে, কখনো বিরহের মধুময় বেদনায়। Bhanu Singh's Padaboli reflects the journey of worldly love to spiritual love through the divine bond of Radha and Krishna. Through this presentation, we celebrate the timeless beauty of love, devotion, and eternal connection. Thank you.